رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى تدو kalau dalam kuimalah kagakan nema kira-kira bema unnema dapat ini alaknya kahina ana kani wajib ni bila ansi kono ini uye sampura jamilai sekarang kalau dalam tanda kutip kau kuimalah kabar kala kalau dalam hina mula kata para ansi kan amase ka bara kai nyame ma anawase ka ji ya ko nyama kai da nyame ma amala tarola tuma twani alaw dara ka chele kelen farai si ka yala taro ko saga koi dese ka o farai si ka fala ira kele na bolo kele bolo chobo na bolo dese ka chele kelen farai si ka ideala mo ye nyanya ma o dese ka chele kelen farai si ka mamana alaw dara le hinana ana kado para ansi kan katakan ando nyabe mau satu langsung ane tele. Kalau dalam manila angko, kapan nyambe ana enggak akan hina naga sama dialo. Ayang dia kado para nyama kelikan. Osan laganina hama kobe sati lagi dola. Ada ini nakola Islamnya sanjam nana walma sangkorobana lagi ni di mandola. Bahina mandola kirim sallallahu alaihi wasallam kau kongko acinya. Islamnya karo abis jatela karo memang atau loni be Arabu baru kakoro. Kamasro ada madu ke karo jatela lo akhirnya kasih. Do dabe jati kale karo mane karo mela supe o konti bega kale supe la lema selamanya kapara ke kape ole fana la dona selamanya kono ole ko sama ko go siniye seriye kama anga karo bi orabe siniye sunye anga karo bi orabe anga konti selamanya la karo fa la abis itu kali karo le mami bebo sute, oleh kerana anu bebo sube kon telenya. Jadi kalau dobe, oleh kan jadi mana bega kali telele mana. Jadi kalau berobe, oleh kan jadi mana bega kali kembali mami roti dikini. Okarum di Islamnya kono boye, kafah ni Muharram ni Safar ni Rabiul Awwal kata sadana. Atun loni lo kaporo kapongos namanya. Karo do tun loni go bolo koye Ramadan. Karo tole ko Ramadan o tun loni kaporo. Karo do tun loni go bolo ko Sha'ban anu ba ko ko sumor no kono o tun loni kaporo. Kapongos namanya rati. O karo ni loni do bolo e Arabu bolo e karo ta anisla. O bena sababa ajatila ta anisla kamasro kalau dalam karut sangkona kata karut anibla inna iddat ash-shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard. Belum menalau dalam kasani dua puluh dah kata karut anibla. Pakwanciden kacilayanya sallallahu alaihi wasallam sakena anbiluru Arabu kan nyoye ke kata karut era tohokuna. Kama soro karo tɔgɔ tun tɛ kelen ye arabu yɛrɛ bolo o bɛɛ tun bɛn tɛ a bɛ fɔ karo ma ko muharramu o bɛɛ tun bɛnnen tɛ a fɔ ma o cogo la a bɛ fɔ karo ma ko sɔfaro o bɛɛ tun bɛnnen tɛ kelen ma o fɔcogo la ka kɔn ciden ka cidenya ye san 150 o ka ɲɔgɔn ye kɛ arabu ka ɲɔgɔn ye kɛ ka sigi kɛ ka ye k'a fɔ an ye bɛn kelen ma karo tɔgɔko la الطعام اللون بأمبولو تسامي محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأولى جماد الثاني رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة هذا صدقنا وبنا وما وقد توبتك يقول كولا
Cirin cila sallallahu alaihi wasallam kata soro abe oyama. Otuma karo ton loni be obolo. Afara ton loni be obolo ko karo tak anif lalu. Cirin cila otola katu otola sallallahu alaihi wasallam. Cirin agak cirin ya ke sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kata khalifah ya ke radhiyallahu ta'ala anhu. Tuana mina punya nasi Umar ma. O bena hijrah santa anurun lama kunyo masalah kasyaya Umar bin Khattab sere katala mohoma ulu kamilasi sere kana jamana nana punya kunyo usyayala o nana ikafo nama jate do sigi katen sampa kala mako bena nama letre do bena kala sungaro tilekla sungaro do kasya saro sungaro do serena kaponya sungaro do sungaro juma Ninkala silden karo juma san juma sa kapongo oye oti me ko long ka be ko mu kala owati ko la ko sari be idawo kana pita wa fina ko chiren sallallahu alaihi wasallam abangela ni sana sana de me ko ba amul fil sama kala sa o kala ko yemil loni lo ko shama de be ka to ko baba mi kala ni mo tengi na oko wa fa kala ka ko ni sanya sampla akala ka ko ni ya sankere akala ni ko san loru ina ko ana na torwo to yo ke ka ko ni sankarta samori nala samina karta sala samina to to ko ti kala ka do na arabu fara te o nyo kala ani ka ko ti ka do na to ana mina hijra na se santan ora ko ko madala ka shaya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu ali Umar ka hakim lo kali sanjawan ali sahabat to ona nai ka po sanye ni konya ni fle jinya mal lo ni na ko be se ka chaka nya be ma o ka nyo ye ke ona na jama ka po to be jate kala nya ma ka na ta ke to to jate shama tu be kala ka ko o ro ye farisu o ka jate kanya tu be Yahudiya ulu fana jadi kanya tebe Nasara ulu jadi kanya lo kamu ulu ke amena jemata ayah ke kata ayah rata kodo bangka jina kono ko juma do nanai kapo ayah jamina kade sini bangeli ma sallallahu alaihi wasallam do ko ayah jamina kade sini ya sama Doko ayat dan kata hijrah sama, tidak kan hijrah samina, sallallahu alaihi wasallam ayat kuanti dan mina oba, oswa tidak sallallahu alaihi wasallam, ka hijrah samina, ni ko mingala, ama bangko mingala hijrah sampalo. Ni sanggelin temena, ama kala hijrah sampila, hijrah sampalo, ni kuanti dan mina hijrah ma, ko ka kuanti dan mina kendole ma, to be sigi juga kata. Ina hobi masalah bos kawan kele, ani kemenani ani binani kele berlaka. Udah mana coba di fight dan mana kendo lema, abu berapa familia? Oh, sampai dalam apa hanya dan mana hijrah sama. Hijrah kalau sama kama soro, oleh kala selamanya jamina kaya lagi kata, ini selamanya yiruwali, ini selamanya korosali kaya dan loga. Oh, teroga. Oh, kami kalau na, udah nanya om main kata Amina jamna karo juma ma sangkoro. Kalau saya karo tani do ko no kala me karo juma. Do ko ayat jamina sungaro ma kono ma insyaallah. Ayat dam loga. Apa do sungaro karo bele bele lol manga jina kono, boge ka sangkaro junai. Do ko ayat jamina sungaro yerama. Ayat jamina sungaro yerama. Do fala Gautala ben kafo ayat damina jom bena mani we al-muharram. Jama ko ira darafana kala ola. Kama soro kai kafo lamaya sigiran lo se loro ka. Allorna be datan ka de hejile ba. Hejile kala kafo lamaya lo se laba. Ni bana ka lamaya lo se no jate mina. Allah ba meni kiden ka bara kola sallallahu alaihi wasallam kala hiji mata ka to maka tauhid tibe seri radam nana ka to maka sundam nana ka to madina nan kala sanglo dam nana jaga fana dam nana hiji de tula ko fe doni
abana hejira ani afatu amakaro sababo sallallahu alaihi wasallam oto kala karo mina kayo ka san karo labai karo be tora amo ka san karo jorai o ganyoye kala mina o fanat dena oma o ka zule hicca no seliba karo o ko ka san karo labai ni me tora me al muharram me jomenai o ko ka san karo jorai oto akonya jamna o jola de o ma karo jona ke don bakaro ini ka hijra ke don bakaro la sallallahu alaihi wasallam o ma karo jona to ye bahut bena mago ka ke muharram e ka tawe ke muharram o fanai lo ma karo dai karo san la karo nan wala min ha arba muharram lo ma karo nan be ala ole rajaba ani silbaja karo ani silba karo ani jombena be al muharram e oto akare na ko sambe na tan ka be lahar makaro doma sampana becam na kabe lahar makaro doma ni fenga be kala ni jijali masala ole ina ko kurna ayala jiro ka wal mawahiro o ka nyo yele ke ka doba o to aslamau o ka sa dam na o ka sa konte dam na ni chola ani san karo jona sa dam na ni chola ni pe ko ko iye ko mi ko so ole masala plana e o masala plana e jumai oye madama ika san karoko ani san damna ko famia ni jola iba lo ola ka ko seliba karo ole san karo nabai jombene ole san karo jonai kulu mingala kine ko fe sallallahu alaihi wasallam oto madama kala kine ko fe akala ka be hisabu ani jatu belo nyamma madama kala ka go ma kine ko fe sallallahu alaihi wasallam ibal la ka ko islamia ki ko dentala sabe ki ko dentala korbe di islamia ki dote ka ko ni san laban sela ayeni ke ina bo bida mo be mo la filanya mani o shamaye meni kan masalan ko ma be no ayma o ba fina wala bida do ni plan ni on je san laban ani san damna o plan ni on je bida mo be na ado ini sangkura ni mina dia udah tena dia sangkura mina dia udah tena dia waktu ani le kafamnya kafo ni makul sangkura lebe ni dina kudo jani se ola anu keka hisabu keka jatuh si kafo san jamna ni muharrami usai raka bala betini waktu madama usi ala bodola moko sebe kiti dote ola ka bo san damna le dimashi ni san damna kala dimashi ni le ka san kono san damna e tene na damna kala tene le ka san kono ibola to e filikando aflana ka kiti bore san ka be londo ma damna e lomi o kone filike yole no be di e tole min la dalanga tina kono kata fa dote ado fana ini kapo kunyina san saraka ole ini joga kanibo ujoga kanibo so dai tadi saba mudo dai tadi nani ina bo do wa ko nyamma ube mudo dai tadi uro na kala oye ibala ko dina ti bolo pai ko san saraka adrome saba san karota anisla saraka mengi le adrome saba pire saraka bolai iko mo maka idrona saba saraka bo samara ko ka saraka bola wala ko so nunu nana le ka tina chiya mo bolo anika mo ko ro ka tina bolo anika tina nyame mo ba Selama Allah fina ka bo lulu ikaka ka saraka bo lulu ikaka ka saraka bo ni ma se bo sike ibe sona le famina o saraka dole iba alhamdulillah famina o saraka dole ibe zikru mola o saraka dole ko da sadara wato saraka bo ni be islamo se lulu me bida mo ko ni ka dole sababo ni ka dole bi ro plabo san ko ko mi bo o kana ye fili do ye min duna mo hakilla o gele kala mo ko so ko ni na samina dia ilela walma ibn akisi bal akon no lekado emi ko demisanin saya bina ke kasha ina sambara yo tigi main gaki dela ka sa do demisan ma da samna ka saya
di bala kita sando ira dengesenin masa samina kasaya ini sega bako saro ni demasa saro na sini demasa ani dengesenin masa ucaka jangan wal manyinan sani mabau na kuleti utokoti bana sa kasaya ini rata sando utokoti masala unani wana shamau oto ni mimbe kala ni bekala ka mo la siri o saraka mo be bola ani o yasi kara mo be kala ani o dala yiro kara be kala o le ke sawe balawuni masubo be jili jiran ka wadi be kama so ko ita to ala be masuba wuni ka bo an ka ko ala diana ko masuba fa fa ban soro la abe bola ala le yoro ko ita an soro ala ma me la tera ba baliya me tan ko soro soya ma medan ko soro sege medan ko soro abe bara ala le yoro na me fe ala ya wuli ka banta anyi ala diana take dan ko ke ala be hina ana akole ya wuli ka we kana mo so ka ala diana take ko ka fenke mi mandi ala ka bida mandi ala wa taala so ala wa taala kole ya wuli aka ni bida o kale wole be bara kole ya ate ko yo kele ko doka maini ga ko lula logola serika yorola ko sobe bina o kan kashaya ko nanai ka ko yo frango ka fraka bo ka misiba ka frango wole bena yafika ma mangole ba to sobe nya daila o yafika ni wole ba to sobe no o fraka suya ni bo wole ba to sobe na wole be so de so nya sin aima ko yo mo ke maya ko nyo ina logole selangga kuya be mo doni na shiru kuya be mo doni na oyo dabla no kala do bo sura kala soro son yati ma ala le ba yati ni mo no kala ala taala be ayu qura de kala ta do bo sura kere den be la dala ele na do lo le ke tika ko usula do ite usula do le ke tika ko na ti do la ke be har gira soro ele re na do pero kiren bila Budi ko ay tinga sine ka fendo belai. O le so sama kana. Sama soro iki ire karo ka fen deseni dolani ka desa ka boni desa. Aya ko nyoina ay planga bia da bla nay karola bidang mo para be kala aya ko nyona bidang da bla. O bidang do mi abe yasi karam na we. O bidang le. Jamai para yo ka be yasi karam na bidang lo we. Jamai para yo ka kami dalai lo karana bidang le we. Ikelen ka dalai lo karana bidang lo jama ka kara do para bidang ka. Wole be do para toroya de masuba ka. Ko te masuba wuli ka we para ka ala diana take. Wodo ani saraka suwa no robola mo bolo sang kono. Wole be te be sam bale ala mo bolo ka ta. Dani mo to ke bolo ka dina la. Ina bala kala ki nyami ma. Kasla ala ni na bala ba ka nyamma. Allah tuna baraka di kawal sampai ka baraka tuna kawal do koro. Mima ngoli masalah do yemi perhatian de san labana. Ni san laban sila ko ya mo be ko do ini. Wotu ila famia ula kapo san laban ani san damina chela lamya market de ula. Kaba profelo mo kanyo ye kala kasati do se lamya ka se Kapoko abu tola. Islamia kalsen segini karut ta anis tuske. Karut dobe sama Islamia ba kono sila ayo ukaro besudo. Islamia ba koni ni karut sila ayo heji ke ukaro lambe sama. Islamia ba koina karo seritan selatan nantan lorikan kasudo kanu bolu ma usaha bolu. Islamia ba uru paina mekapo sang karo lama ini akaru jure ni Islamia makiti loka. Ini ko famia ebe kisi kabo ibidan lola. Masalah में बेच बोला वो ये निकारो नहीं है मैं वो ये जो मैंने करो ये वो ये महाराम करो ये किसी तो जनिबे निकारो नहीं ना selama kono ina ko bida mo do fana ka sendo la do akono ka do ka bida joya ba bida do bo bolo obe karo plan nyonje mimbara ni bedam na ni ma ko kwe da ni dola ale ka nyon ko ka nyon tahaniya ko sampura da na la ka ka ko kre kre ka goma ote sunai kuma te ka ko ka na pla do kre kre ka da ma wal ma ka saraka do kere kere ka dama wal ma ka kunya do kere kere ka dama
ini sorla jati mina ani sorla lo mina karo mina no yon sorla lo mina bangela sorla kita ade na forces bangela kaze ni wati meta ni mango ni karo ni oye muharram karo ye lamaya ka kodo jara akodo imi ole lo horona karo lo ole horona karo no Allah taala ko fala tazlimu fihi anfusakum akala to ayo rabu no karo no karo oye ni horona karo ayo wajah awak kalau semua awak tu ya kita dalam bulan kalau berapa tu ayat dia alam awak tu ya kadang-kadang bulan kalau baru itu negara gaduh kadang-kadang alam itu baru kadang-kadang di mana Maksudnya kadang-kadang lagi kalau ni dah kenapa anda Aisyah radhiyallahu taala anha kalau kamu ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas kalau muasyamah kalau Ciri kata sallallahu alaihi wasallam afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-muharram. Aku sumin kari Allah Taala ni sumbai. Karumi na sunin kari Allah Taala ye sungare temeni kofe kole muharram kare. Ole ame karum nade ole o karo sundori. Okorate ka wakia bedu meni ka syama dala o kanu ko sebe. Karo min sun kadi Allah Taala kusube sungaro temani ko fe oyeni karo min sun dori wasawiya ko so ni mo mi ka sun la shaya ni karo min kono ika bara imam bake asun do kanu nilo amako ya bedo menisla ka famba do okai oye akonya do min sabatila ta ganji ya min kalima ado fare mi o fana suyen ga kere kerende ni karo no kono oye atretana londoni e fole ba ko ashura o ashura ni lolo mitbe dona ka ko chile re chile ya sallallahu alaihi wasallam quraishu o tebe ne karuni atretana lon sundora e fole ko ashura o do ba sundora dabe yin gari ka ko ka ko chile ya sallallahu alaihi wasallam What we kafiri ala o sundo jodi ma fa ngo de sundo de heji ke ta ben o ka kafiri ya heji choya ba be ka do fo mi ma ka fo be ko do ka ma ka ke o bala mi Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah taala ka ali chini tauhid ya ka chini dinai o dinani atotu me ani afoto tu me Quraishu ka ta ka do para do ka do baro do la ka do jamami Odo kalami e o kala suye odo yani chire rabena sallallahu alaihi wasallam odo kala kalabe odo fana kalon ko ala kakan ka bado no ka problem kalami e ole ko ka sambe te ka ala kelenta ole ko ya loma ka sambe te ka ala kelenta ole ko ya loma odo kala kalabe alo ka do no ka heji chola wato wako nilbe heji ka ko jodi labbaik allahumma labbaik وكنا تبوفا لبيك اللهم لبيك تبوفا أهو كفوا فدي لبيك لا شريك لك ولو كنا تبوفا لبيك لا شريك لك دي نعفي تيلي على ودلو كنا تبوفا ما ولو بدو كنا وفا إلا شريكا فنا كلا كيلني فلا كلا دي نعفي دي نعفي تيلي على ودلو فنا كلا دي نعفي سيتو كيلن دي كنا وچه itu lafia itu sobat ini saya kamu olah beli kete bukan beli jema la syarika lak mereka itu mau beli jema ku illa syarikan fana kala kere me ukil fana wa falaina ku ala tamliku huwa ma malak ukil na desani lana bulu fa mele ala ta me akoni be masya Allah ka koy ini ko ka desani lo tamliku huwa ma malak ni keleni ana bulu fe mele ala ta sai mun ba fara ala ta shaytana da kuma la yine me nunu o tun ka batu choya ulo mo ka do fara fara ka nyami so fala do chola o tuma yani chine be chi sallallahu alaihi wasallam quraishu o tume ni loni suna ni o ye jombe na tire tai chine sallallahu alaihi wasallam annami kalam madina atala sura yahudi o fana ba suna madina kono o yahudi do ke madina ebe do le ka wati bala ikana madina te yahudi o ka duwe o sire rote
Kaciri Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akakunya langkena mayala kusebe cirin temenu bulu kira-kira bulu ma Isa alaihi salatu wasallam Isa cila kumi koso odo imi kaciri apa acila kumi koso odo imi wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad acila ka tauhidu nyafa mu'ina acila ka mu'uli katalama ani acila ka cide Muhammadu ka kunya fana nyafa acila odo koso o sawya koso cide mangutu be uka kitabu kono ya'rifuna kama ya'rifuna bina'ahu cide mangutu uka kitabu kono ni ko mangutu lu flebe cide lonko se na fete filite manyame ba o kemi gala yahudiyo o kai ka ni cheni che bere lo de Isa na ka Isa alayhi salatu wasalam a chikundo imi ka chemi ka cide ya nyafo anyina ka na ka cide kana angan ko kunya yini to basire mu be che to wala cide na sallallahu alaihi wasallam o be fola o yina safo abina hijra ka abina ta ya o ka jate mina ka tamaru be sena yoro mina ka shaya o doy Khaybar o doy Madina o tlana o yoro nyonje do talati Khaybar abise ka ke abita yoro lai do talati Madina abise ka abita kai pato be to basire ko o talati ka ba ko o talam Madina wati mina ya to arabu lebe o lebe jo batula o le mushrikuna we o to do ka o lu ba ba so ay to ka fla ka yani gani chide wala lolo abina tasu ga ilaya la ka fa dina te bere o tola be chide ma ko na sallallahu alaihi wasallam falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi to anamina chide na nauma o le ka chide me o du sibe ka cheme ma ko annana to ma tre da falala kafaru bi kafiri alama mulo ko kafiri ala hasadan hasidiya o kala ko amen ma ko na ko ni lo o fana kala ciya na ala ka cire no o fana kala limanaya ni cire ma dia goyalo o fana kala limanaya dale ma kafiri yalo e hasidiya paso lu tuyina ka ko kabina ke yahudiya dendole olu mutu ngebe Madina we olu ina ka kabina bo olu dole la olu do dene bina ke ayi olu bu fi Khaybar olu tuyina ka kabina ke o dendole ko ni kala fe o tu be fe bo yahudiya wala ka bo mi gala arabu la o bay ka ko fadiya be olu ni arabu ya bazo be mai gele be no je de olu arabu ni yahudiya be no je de olu o be yahudiya o be ma che oni arabu be ma che chini bula arabu na arabu be fana te ko fana be mo ro fana nyame mo ma arabu be ma bo Ismaila tu da arabu Ismaila tu de arabu Ismaila ka arabu musule furu aka arabu kan karane ka Allah ta fakante arabu kai aka arabu musul furu kama ba kaja talabla ka ba lo no kaja talabla anai aba musul o tulai arabu tura ta'amala ka ta bo o kai o ka sanyi o ka sigi o te Ismail alayhi salatu wassalam ale bunya mi gara aka mo nunu de no furu ni wi arabu olu sigi min kala ye aka arabu kan kana olu te ka arabu kan lo ka arabu kan fo o tuma Ismail denw o le kala Quraishu ye ani arabu bulon faran do cire Muhammadu bola olu la sallallahu alaihi wasallam ko cire Muhammadu bemba kala Ismail faye Ibrahim ay yahudiya olu bemba ye Yaqub faye Ishaq fana faye Ibrahim den ulay mais arabu bemba bo Ismail rate arabu be fana de yon so Ismail la mais ko be cire bola Ismail la arabu be ga rate ka to ba ko lu be be jale cire be jale sallallahu alaihi wasallam ina fa an fe jamu pankelen bebe yini ga kai cire jamu ye sallallahu alaihi wasallam be ko le sherifi ni tala mo mo be sherifu ba no la ya mo ko so parce dabare da cire ba sallallahu alaihi wasallam mo ta re da ga Abu Jahal ba kada ba fara be Quraish mo ta re da ga Abu Lahab ba kada ba fara be Quraish ne mo ma ma ko sherifu yina ngo be ma plale be ayla kele Muhammadu kele Abu Lahab
ni min tula Muhammadu ka sira ko o do ye shiriku jumai ni min ka bidata ka cirin ta to o bimali Abu Lahabi Muhammadu te sallallahu alaihi wasallam o do ya fle aslami kan no ima ngoma ngo o tibe sunduna cirin nam kala Madina sallallahu alaihi wasallam atala pro yahudi o botu cirin ma konna cirin nam ko kafira la cirin ma o lo ko zangi ala o dala wati be kariyala noto mo be ka ciyalo itata o lo ko dame sel wati wa me do ke ghairil maghdubi alaihim wala dalin ibala o dala dale ala dimingala mo ma ala ikana ngolu do le yahudi o ani mo filino o le nasarawi cirin tala sallallahu alaihi wasallam obe niloni sunduna o tibe ko fila kɛla ka bɛn ni loma kelen ye diina ye o waati kelen bidaa ye kelen ye diina ye o waati kelen bidaa ye min ye diina ye o tibe sunduna ka bɛn ni loma jɔn mɛnɛ tile tan yahudiw tun b'a sunna Madina kɔnɔ yanni ciden bɛna sallallahu alaihi wasallam ciden nana min kɛla a ko ma ɲininka ko mun de b'a bilala nin sun donni na i toloma lɔ nin fɛ o ko ciden ma sallallahu alaihi wasallam ko nin ye lo ɲuman ye ka sababuya kɛ Alahu Taala ka Musa kisi Firawuna tɔɔrɔ ma nin lo nin de la o tuma Firawuna halakila ka bɛn Ashura lo de ma Musa fana kisila Musa n'a ka jama kisila Firawuna tɔɔrɔ ma ka bɛn o de ma ko fasɔmahu Musa ko Musa ka lo tɔgɔ sɔn a kɛla diinɛ bɛ ma kɛ diinɛ ye a kɛla diinɛ ye parce que diinɛ bɛ taa ciden de bolo Musa alayhi salatu wasalam ale ci min kɛla a cila mɔgɔ min ma ni Musa ka ko min kɛ o ye diinɛ ye o mɔgɔ olu ye i n'a fɔ an n'o ciden Muhamadu cila an'o ma sallallahu alaihi wasallam ni ciden ka ko min kɛ an'o fana b'o kɛ o tuma ni Musa k'o lo tɔgɔ sun don siga t'a la Musa bɛ sun don ka bɛn wahayu ma Ala de bɛ wahayi kɛ Musa k'a fɔ k'e nin sun tɔgɔ don Musa k'o sun tɔgɔ don shukran lillahi k'Alahu Taala ko ɲuman lɔ o kɛla diinɛ ye Musa ka diina kɔnɔ ani Musa la taabolo kɔnɔ o tuma yanni ciden bɛ na sallallahu alaihi wasallam yahudiya b'o tun b'o lɔn tɔgɔ donna o tun b'a donna ka bɛn diina le ma nka Musa kɛ k'a dɔn o t'a yira k'a fɔ k'an n'o y'a dɔn kama fɔ a ma ci an n'o ma an t'an ka diina t'ale bolo nka n'o b'an ka diina ta min bolo n'o ye ciden Muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam ale ko o ma ko nahnu awla bi Musa ko an n'o ka kan ni Musa ye ka don ale kan ciden ka lo tɔgɔ sun don wa amara bi siyamihi a ko sahabaw fana ma ko y'a dɔn o tuma n'o b'a dɔn ka bɛn Musa ka donni le ma ou bien an b'a dɔn ka bɛn ciden tali ma sallallahu alaihi wasallam an b'a dɔn ka bɛn ciden Muhammadu tali ma sallallahu alaihi wasallam Musa ka min kɛ a tun bɛ diina le kan mais ale ma ci an n'o ma an n'o t'a dɔn ko Musa ka don mais an n'o b'a dɔn ko ciden Muhammadu ka don sallallahu alaihi wasallam hali n'a sɔrɔ ciden Muhammadu ka donni sababuya kɛla Musa ta ye an n'o tɛ bato na sababu filɛ mais an n'o b'a filɛ a kɛla bato ye kaban n'o b'o le kɛ o de kosɔn i taara heji la i bɛ tɔbafo fɔlɔ min kɛ n'i b'o kɛ waati min na i bɛ kamako labɔ bali tɔbafo fɔlɔ min i bɛ kamako labɔ a la ani i bɛ tɔbafo siɲɛ saba fɔlɔ min kɛ i b'a kɛ bori bolo ma n'a y'a sɔrɔ jama ma siya o min bɛ kɛla o ye a kɛla diinɛ y'an bolo mun kosɔn parce que ciden k'a kɛ sallallahu alaihi wasallam hali n'a y'a sɔrɔ a kɛli sababu dɔ bɛ la sababu taga la a sababu kɛla min ye Quraishiw silama mu donna silamɛya sahaba mu donna silamɛya la n'o kafuru k'o tɔɔrɔ Maka o taara Madina Maka kafuru k'o tola yen o tun bɛ dugawu kɛla su ani tile k'Ala ye tɔɔrɔya suguya bɛɛ la o kan o ka dugawu le tun y'o ye o tuma o nana min kɛla Madina sigi san yirika kɔfɛ k'o bɛna tɔwafu kɛ k'o bɛna umra kɛ o ko ɲɔgɔn ma k'a ye bɔ ka Muhamadu ka jama filɛ parce que o taara dugu na n'o ye Madina ye o waati la Madina tun lɔnni bɛ bana le ma a tun lɔnni bɛ gbɛlɛya ma o ko ɲɔgɔn ma k'a ye Muhamadu ka jama filɛ ko Madina gbɛlɛya kɛlen bɛ k'o bɛɛ fasa ko ni k'o ye k'o bɛ kurukuru o taara sigi k'o filɛ yɛlɛko kan de ma ka yɛlɛbɔ la ko fanga foyi t'o la o dɛsɛ n'o ciden sallallahu alaihi wasallam a bɛ fɛ k'a yira o la k'a fɔ ko fanga bɛ an na kaban k'a yira o la k'a fɔ ko an ka kɛnɛya dɔ sɔrɔ Madina an tun bɛ min sɔrɔ Maka a ko ma ko ka yan labɔ n'i ka yan dafa ni Umaru bolo yan yɔrɔ ye i ta bɛ wuli kɔnɔ ani ka tawafu fana kɛ teriya bolo ma o ko ye min kɛ ko ninnu ka kɛnɛ dɛ
angala tulu nula selama kan ka keteni ka ika sanga anika cheya ko langana maya yorla kan ka langana maya yorona ojwa oke migala makadda yelena makakala islamatu wonna migala heji la ya so maka akala islamatu kaba chide ka nyonga sallallahu alaihi wasallam kata ko akala sababu ko sababu to tala makala dina kaba o sababu ya ko so chide sallallahu alaihi wasallam alna zalika sunduni o sababu ya kala ko Musa ka do me chide ka do mi ga sallallahu alaihi wasallam akala dina yi anu wolo ko so anu wado bidamo kana tulugi hakil lan yorolaya kafina kummadama nin sunin dona kaben alaka Musa kisi fiona toroma kadama atu anyitu ka batu keke anko fe nakala be bidai wala ko zongi ma ko yahudi ka pofla ka kilinyi dina ye o wadla kini bidai o watila mi ye dina ye o sunye o wadla ko fina me anu ba do kama go chiden ka do sallallahu alaihi wasallam mi ye bidai o ye otwe loto ke selilu ya de fetilo illo do to sela obeni sodia ke o ga ke feti chire go sahabo ma sallallahu alaihi wasallam fasumuhu antum alo aya sundo pade sun oye bade mo vetulo mini feti ngala ay ko no ga pade bidale ibalo la ka fo ka lodo kere kere san kono ko ke feti loye ko ke selilu ni dalu tala samya kono bidalo ala sosolo woto yahudiwa kan min gani mo shama sallallahu alaihi wasallam yala muta jugala ka yahudiwa taka o kura be di ka ko baba mo kala ka lodo fle ko ka fetilo insansa o min be kala mo shambro bidalo o do mi chide bangala lo mina sallallahu alaihi wasallam do lo nyo sala ko ka feti o bidado walma chide ka hijra ka lo mina sallallahu alaihi wasallam do nyo sala ko ka feti o bidado chire sallallahu alaihi wasallam aka sana yele minge ni olu nyawa sala ko ka feti o bidado ona nyona shemo ko so bidamo dan te olu ka feti la anoka ni sharia o yera bana ola utbe chire ka maulidu le ka fala sallallahu alaihi wasallam ona na jo o ma ka denguli fana faraka mo ka maulidu bidada jamalo ba dengulu go fo ni ko lo men ka ko dengulu donala olu da ba tele kai sabare kai do ko ni bidada na te dengulu donala Otola ola ona na jo o fana ma sheikhu mi rabe maulidu organiser arba'a rafata klasika naka chini daga ka demule ka arba'a rafata ke ibalo la ka ko ani ala ko cheka ja jona oto yahudiyo ko minke o ye chire ko faina sallallahu alaihi wasallam ko yahudiyo ka ko la tina ko mo fana mina so ni man to na mo fana bo no ke o ko de islam ado ye o re dem ka islamia ma ko le islam bra ye ne ko baba fa da ke o we utani se san ko ka to ka se tu ye yahudiyo fana tibe o no kala ka be ni karon tele tanaloma chire ko sahabo ma ko no ke ako fa sumuhu antum mi suye ayoke kama to ye dina o fana tibe kala quraishi bolo ka ko chire kam madina nanya sallallahu alaihi wasallam won usuli chire tu ka sahabo ya mari adonina ko sallallahu kai ra ka doni je dia wiye gatumana mina sungaro farda yala abula dia wiye yala sungaro farda mingala adia wiya ya o tablala nga asunto doni o kanu nilo chide ngai sallallahu alaihi wasallam ka boni mu'min kan loni do Allah taala abe ya fatila mo ba sante bene julumula ko sa ya ji ka lo to do ni ka do Allah taala kan na ima ika julumun ga sante bene Allah taala ya be mo la mala ya fa julumun bela na ya so ka arafa do no minana ima ika julumun ga sano be ya fa ibna minga ina sana to fana be ya fa ko re mi ala be kisi ka bo julumun ma te ya be ma julumun mola nina nani fana do kata so julumun te o be to fere daraja ka ko sa yang ki aka do nga chire sallallahu alaihi wasallam matula ka do tumana bina akasuma ilama suryana ajana faina ka bokoni luni ate tulungalu yahudo bulu ko shama kala kono chire ko sahabo ma sallallahu alaihi wasallam otma ay yahudo fonko nyoya nala ka sambura tablan si kono nina tele kono na lundo ka tana faraka kama to yahudo to kala yahudo to mitana le dona ni ka ko shama ka kono
abe be kayina ka kala bulu batu do isisa mini yahudiya ya te kerenye kabina tele konondo do ka faraka ni Allah taala diana oba rokoso o fada kala sunai ka fo ni tele tanalo abe tele kelen do ka kongo anya ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma aleka yira ka fo kay yahudiyo fo nyoya ka tele kelen do ka kongo anya walma ka tele kelen do akofe o min be kala oye o be yahudiyo fo nyoya nabo ka nyon soso yala ni kuma ni hadithu marfu'lo mi mawquf'lo eski ibn Abbas kuma kala ka famya chini ka hadithu sallallahu alaihi wasallam walma abad damla ka chini ma sallallahu alaihi wasallam kuma kay mi tile tan kele nalo ada kono do ko ni o sallallahu ka chini sallallahu alaihi wasallam sawiya ko so ni labenga ganji ya ka ni do sahabo to makete de nalo to sela ali demisenu mo be se suna mo fanga be ka sundo o bo la sundo ni na obe tulunga fengo do ma ko nega nero ni kongo kamin soro ko kongo kamin toro ko sele obe tulunga fengo do ma ka lanyina kongo ko abe se ka ni sunu do yabewa ni ka a konti jate bina kama soro mo fana ma ben kelema ni karon damna lojuba na ha amata yoro jam folo mo flam me nyonda ko lore ma kuma kelem fala mo flam me nyonda fe ko ko no do ko di awananga jama mai ni kado dara kono ko kan ko se kala direma otuma anga islamia karobe jatebna mi mawle ruwe ni karo sala tele mono kono na sele ganan kaye ama go sini karo kura tele folay na ma ye ama fongo sini ni karo ni jataye odu sawe karo kura tele folay na ni kala direma nyoma alhamdulillah na ba nyoma mambulo kola jamana dola asabatila olo bolo kunu tuye telefolo ye kunu samedi o tuye olu bolo telefolo ye mais an fɛ yan kɔdiwari jamana kɔnɔ karo ɲinina kunu a ma ye karo ɲinina kunu a sini a ma ye o tuma kunu kɛla seliba karo dafara ye tile 30 la kɔdiwari kɔnɔ bi bɛ jate bi dimanche bɛ jate komi karo tile fɔlɔ o tuma n'i b'o faamuya a kɛla i n'a fɔ yɔrɔ dɔw la tile fɔlɔ ye samedi yɔrɔ dɔw la tile fɔlɔ ye dimanche o tuma fɛ a tile fɔlɔ ye mun fɛ samedi olu ka tile kɔnɔntɔn bɛ bɛn dimanche de ma olu bɛna dimanche don kaba ka tɛnɛ don a tile fɔlɔ kɛla mun fɛ dimanche olu ka tile kɔnɔntɔn bɛna bɛn tɛnɛ de ma a bɛ fɔ olu ɲɛna ko ye tɛnɛ don ka talata don nka ni mɔgɔ min sera ka saba don o tigilamɔgɔ ta dafa la ka dimanche don ka tɛnɛ don ka talata don n'o kɛla f'i ka foyi t'a la o ka ɲi i ye tile saba don i bɛ dimanche don n'o ye bi kunɲɔgɔn ye k'o don sagoye don n'o ye tɛnɛ ye kaban k'o don sagoye don n'o ye talata ye nka n'i ma se k'o kɛ e bɛ dan tile fila ma tɛnɛ ani talata a b'a sɔrɔ n'i ka tɛnɛ don a kɛla suguya sɔrɔ i bɛnna ma n'a dala o taala ye i ka tɛnɛ ni talata don a kɛla suguya sɔrɔ i bɛnna ma n'i m'o ka kɔnti daminɛ samedi ma n'i ka tɛnɛ don i ka tile tanna lɔn sɔrɔ olu ka kɔnti la o tuma olu fɛ n'i ka talata fara kan i ka suna sɔrɔ parce que i ka yahudiw fɔ ɲɔgɔnya ni mun yɛrɛ ka kɔnti daminɛ dimanche na fan fɛ yan n'i ka tɛnɛ don i ka kɔnɔntɔn de don ye n'i ka talata don ka fara kan i ka suna fana sɔrɔ i ka yahudiw fɔ ɲɔgɔnya parce que an y'an jija o de bɛ yen n'a deli b'a daminɛ dimanche ka taa laban talata n'a yɛrɛ diyali ye i bɛ tɛnɛ ni talata don n ko ma ko nin karo yɛrɛ sunni k'a kanuni don i sera ka siyama dɔ min o tɛ kelen ye o ka ɲi nin karo nin kɔnɔ bidamɔgɔw fana bɛ u ka bida dɔw kɛla o bida belebele dɔ ye min ye siyaw ni ko ma ko bida k'a fɔli ka nɔgɔya n'o tɛ siya diinɛ ni silamɛya diinɛ tɛ diinɛ suguya kelen ye a bɛ fɔ mɔgɔ de ma ko bidamɔgɔ mɔgɔ bɛ silamɛya kɔnɔ ani a bɛ silamɛya yɔrɔ dɔw tɛ ɲagami na n'o tɛ siya mɔgɔ a tɛ fɔli ma ko bidamɔgɔ k'a ma sɔrɔ ka diinɛ ye fɛn bɛrɛ ye ani silamɛya tɛ fɛn suguya kelen ye i n'a fɔ ahmadiya bɛ ɲami na ahmadiya ani silamɛya fɛn suguya kelen tɛ siya diinɛ ani silamɛya diinɛ fɛn suguya kelen tɛ fɛn suguya kelen tɛ nka fɛn min don a nana ka silamɛya le ɲagami mɔgɔw ma o kosɔn o b'o yɛrɛ ɲagami silamɛw sen nɔ silamɛw ka baara kɛ waati silamɛw bɛ misiri wa ka seli o fana bɛ o ɲɔgɔn dɔ kɛ ka silamɛw k'o sen ɲagami silamɛw sen kɔrɔ silamɛw bɛ heji kɛ o fana bɛ k'o kɛnɛ kan ye
Slamawe Sundo, Obrabu, Reke Oyondo, Katasoro, and Islamo de Casuaca. Nivevo Colo, Niveka Locante, Tina Kelenta, Miro, take a look at the book, La Menica. And it is a Kitabo, La Menica, Edramaka Jamaka Yople. Ali, Hejit, when in Nankorani, to Madina. Nga Adoye, Ulul Safala. And we sell it to Kalalo and Sellu. All of us saw law Sabatimena, Atulakere, Udunasilla Jamai. Obesil of Karula. Obesilla of the Palanoso. Ango Lokilinga, Oko Lokilinga, Livamuka Salamundla, Ofanaka Salamla Catara. Ante Tina Kilinka and the Fesakla, Shiamo Miriala, Anu Wimminga, the Caprialica. Ologoso, Ame Apa Irushia, Amo Minkelani, Amablala, Wasabuka, Ama in Islamat killing the Fayala. You got a dollar Megadota Bellame. You got Bellama Slatan Placida, Amabo, Amaka John Donny, Purkebi, what ear like a Shia for like Yamaka. What one wish Shiamo, Olunana, Nitabu Doi Kabe, Nima, Mitangajina Doi. Wole Hussein, Radiala Talanoho, Allah Tala Kale, Buyani Shehu Friyai. He gets Shehu Free, Uyalaka, Buyali, Abala Tigababa, Dialai. Roda Sava, Shaman de Venice, Sayat Muru, Soro, Bona Wekasi. Baba Musore Vesan in Satola. Not a check on a Shehu Free. Not Alavala Tigababa, Mom Dialai. Hussein Radiallahu Talano, Ala Kale, Buyani, Weka, Sawyak, Fitne, Mindunas, Lamoni, Oja, from Yalbalia, Mayon Famia. Hussein Radiallahu Talano, Alef Pahalaka, Karun Teletalima. Sigatala, Amadias Lamasi, Chidi, Demuso Deno, Sallallahu Alaihi Wasallam, Momuka Jotala, Manaka, Nga, Oka Kujuke. Obena da Hussein Radiallahu Talano, Alefana to Mangaka Ke Urolai, as a Chira Afacha Abimaja Irana, Sallallahu Alaihi Wasallam, Kuninyamo, Kusnyamo, Sabatalaka, Kangana Kurujuke Ama. Korangana Murundi Yamoma, Abimaja Finally Chiri Sallallahu Alaihi Wasallam. Shiamole Gali Negane, and Hawariju, Kayam Murunti, Yamoma Owaji. Now Palako Moy, Yamo, Korodaka Sanibeo. Saba Shama to Vega, another Yazuru Bay, Begafani Yazuri. Mekafru to them. What we alaka say, alaka dinalo, ni Muruntila, Atoria Kabokademe, and Avaka. Hussein Radiallahu Talano, Ale Padro Jola. Kashiamo Kamuleke, Oko Lado Kandina Kono. Sansa no what is Sila, Obefeka, Fitna Lado Slamo Nionche, Anika Hamil Lado Slamo Nionche, Anika Slamo Hakilaji, Udu Sukasi Ula, Anika. Mohamu Tibe Uwadila ko Buela do Mohokono, Ubeni Koyo Keta in a Mola. Ulabazanalo, the Shiamo, Bebo, Division, Labo, Fanfino Kana, Iranjama, Lado, Muruka, Blesse, Kaira Kamoko, Susukala, Hossein, Kapoyala, Nibeka, Kasabu, Buya do Moho Zukuna, and Nika Slamo, Buya do Moho Zona, Puleka Hossein Fara. Ulabazio, Convino, Mutokadina Kalama, Ko. Sahaba and Islam Koka Chile, Mamadin Faka, Sallallahu Alaihi Wasallam, Alif Ravi Sahaba, Buya, Kado, Makatado, Haka Puitala. All of us are Ankatar Suda Versaro Gabla, Grubu Kambi, Maktal Hussein, Radiallahu Yalame, Nitalame, Hussein Falanyam, Madra Dafle, without a Shiamo Lesin, Babe, Aladi, Hawariju, Uleka Sheni, Biana Fokati. Kumala Yini, Nikarotilis alone, Nasira, Shiamo Woka, Fokundanoke. Mohamu Dindo Makoyo Halaki, Obediseno Lawaka Fanfino Gana, Ayala do Katoka Pulia, Hussein, Kamashama, Nika Pushamake. Because I had a Korosola. Movie Limamela Noto Yarakalama. And in movie Karamoya Novaka Dina Famia, even in what is La Libano with Olega, what is the Kodova, what could tell who is in Bolo. Libane Shamambe from Babi Shiamo, I had a Korosola. Wole Kako Dama, Kadoni Fone Kadokotere, Hussein Kapuya, Vigala Kabole. Otuma Madame Vicatina, Kalama, Kana son in Kokunta, no, my Panakana son in Kabusuya Nola.
bal tuma do la na wati sirane ashura sira wena suyana iba be dumuni mbado la be ka dumuni ina mo la be ka invitation bla karamo moto ira kala mani le mamoto o bolono kolo ka banyona ibo lo ye ko le be ya ka dide mo ko so ka wole ka dumuni ka tonke kada so dumuni me kala ko me ko so wole ka bo alo li mamu chugo no alo mo ko ade shia mo ke alle ka ho jeni ma ala dumuni ke wala kuma ko lo we ele bo dumuni ko wala ko ta kana ko alhamdulillah e le ma yana kadi ala me sa baba o to wo ka kiti ado fara imi abida do imi jama kuro do lo fana ki danate me fokate me fo olu ni sodiyala Hussein faalila e fo ma ko annawasi o fana do cire ta bolo sallallahu alaihi wasallam olu do fe ni wati sala o bin ni sodiyala kana ya o be fetu langana ya o bin ni sodiyala ke o be ko ke o me be kala we o be kala to ma se ka ko fitna min kala o lo ko lo fana di no ma o di alo lo asite cire ta bolo ka sallallahu alaihi wasallam na sara Hussein fatula radiyallahu ta'ala no do kala ko juba modo fana fagala o kapsani Hussein muna ay Musa ke o Hussein fay no ya Ali radiyallahu ta'ala Ali kapsani Hussein yo Ali fana fagala radiyallahu ta'ala o muna mu kallunta na sara olo modo fana fagala o kapsani Ali ray Umar o ka Umar ya Usman kapsani Ali نولو دفنا فعل قصر عثماني علي العمر وفنا فعل وفنا قصر عثماني منا كان بيتو تيغاتا تو حسين ولا كو حسين كوته nga shaytana ka nengene ali ni nambarolo abe mila dola moka okadina kono odo ne masala do ye mu janbe ne ko yanina we ka yo hakilla jora insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala sunnata amana do anga kitabu kono amala dala me sawaba wallahu ta'ala alam صلى الله على نبينا محمد أمنا كسون سبا كسون ناني موافقا ينقاليك نعم السلام نعم جمعين ينقاليك لا ko bida mo ta bulu da me ka san da me ka tan da ga ko kitibiri amma fa ngole bida yare semene ko na tele jolle be tele urokla na bi ka shan wa ke me siga tala shama ka yo so lungile la soro la ke na bi shama soro di mashi shama soro tene shama soro talata shama soro raba tai se ko yine musa tai jolo ko musa kelen bangela ne to ko o be mo ro la le tadro wawo ko Yunusu o bangala londo kata so lu da tuto ta kalama o Yunusu fila mule ka Yunusu sura ka ina mera ni o langere men logo sobe adula jega kono jega kala kono wa ko ina kaso na shaya o Yunusu la salabede walma Musa alayhi salatu wassalam wa fo alin firona ka ko ke firona ko tora ka ko wa ko Musa la salabede kuna jona shamo kata soro lon cité na biyo shamo ma soro lumena منابعة دمك تكلم مع كلمتين ثم أيضا يفند به فانيو فم وكان فيها فرافينا أيا فم يقول سبب واتي على كتان فلو إن فيلي على كتان فين على لك ليتا على لك واتي تا إما أقول ما قرنا قرنا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله على لك ليتا على لك واتي تا إلى على كتان فين واتي على كتان فين komi fana bɛ kɛ waati kɔnɔ o fana ye ala ka danfɛn de ye waati tɛ foyi kɛ ala de bɛ ko kɛ waati kɔnɔ ko min diyala ala yɛrɛ ye a ka danfɛn na min diyala ale Alahu Taala ye i bɛ taa lɔgɔ la bi i bɛ dɔ ɲininka a b'a fɔ ko alihamudulilayi ko lɔgɔ diyala lon ma lɔgɔ diya dɛ ala de ka lɔgɔ diya nin ma bi lon nin na. I bɛ taa ɲɛfɛ i bɛ ɲininkali kɛ a b'a fɔ i ɲɛna ko bi lɔgɔ gbɛlɛyala ka tɛmɛ lon tɛmɛnen bɛɛ kan lon ma lɔgɔ gbɛlɛya dɛ ala de ka lɔgɔ gbɛlɛya nin ma ka bɛn ni lon nin ma lon tɛ foyi kɛ o kosɔn ka fɛn danbe ka taa lon ma filankafɔya lo parce que lon ye waati le ye ala de bɛ ko kɛ waati min kɔnɔ Alahu Taala b'o misali kɛ caman ka yira an na
lunkele do be dusu kasi do dusu be suma do be nisodia do be kasi do be balu do be sa ala ngi sibe to wala accident be ke do be la mo ofle o sala lu be kasi la do bu la mo ofle fu mo so lu be nisodia la abeto mo bli kelen kono abekala ler kelen abekala wati kelen muru wa ngane ni ko saadu saida saadu nahisa afoko ni bekala wati kala jumalu saida lu nahisa lu jumalu wotuma lonte fenye ani wati te fenye ani karo te fenye ani sante fenye kale be koke ko dia na dia bale hotel lombolo ate semene bolo ate karo bolo ate sambol ala le be koke wati la min dia la ale Allah taala yare ga shedana ka tulu me mola obe la tege jambe kataluma kaban fana kolo yere ke la tege yele mabaye shirkun ma shirki yinan samina tweleya mun koso kama soro adambela kata nabima karisana otuwa nabima karisa san kunya bi alile buru kabla la plasila oye shirku yado aha madama nabima karisa bina yinan sang balaya dim sen saya bna shaya ile yere sisa ile farabete ki yere la tege plasla ka ile makaboy ay tatu sa ka sarakai o fana fila ka do ni be kasha fe farafina akaya kasha ebe do ye na be ka voyager avec les gars folo est-ce que ngan ka voyager bi loni na ou bien manga ka voyager bi ko so kama ka le venir voyager ni lona abedia ale ka voyager dia tambe ka talone ba ni voyager ni lona atedia ale ka voyager dia balia tambe ka talone ma wala fila ka voyager koso chire wa fara na sallallahu alaihi wasallam kalau talako la tasubbu dahar akana wati ne fa ana dahar ne ila le wati o korobedi o qallibu al-layla wan nahar be wato yela bayila ni ko ma ko ne lonjugo e ma lonne ne ko min kala lon kono e kan ne ka bole ma o ta man sa min ka ko ken ne be yasole ma ni ko bi karu jugo o be karu ne karu jugo ne karu ma fu e kawo mais ko min be kala kono e ka karu ke karu jugo e ka doma kata so karu mo kede min ko ke ko le ne ayre bo famia an ka dama de yala ke amo famia an ka dama de yala ni mo do ka fe do labe ni ko fe do ko ni kunta yere le ne ne ko se jone ma ko sala be bagale ma ni ko ma ko pota mo kunta le bene ne be pota mo ko ika kuma do fale ba mais na soro mo ka pota mo la ga tigi bi abi jebo parce que ka kuma ko pota ma de mais ni ko pota mo kainde ika tando ibaye abe ni sodia o da yere bo fama ka dama dia la walillahi al-masal a'la koso fanye o fami an fi an farafina e kala an fi an farafina dina nyagamin le silan fe ya muna ni dina yi ana sufiya silaleka ani ana tijani asirani sirakunta ko ko silan fe ya nyagamin ni nada to wana min Allah ta'ala ka dayini ni ka dallu ira mo la ka ko kalama aka ika ko japo wusha mambala beta oto ni o logo finance kan ka tentele nyame mo bale ko fle ni kiseta ikara baka selama nyama kame to mo na nay o mana nay ka ben chiden ta masala sallam slamo to ma nyame ni nana ani sufiya nana ani tijaniya nana ani bidana nana assalam teteni to wana min Allah ta'ala ka dele ke mo ko masala ka do nyona loni ko masala ka developper ko masala ka Allah an ka lo ko jatta fa ya ilu jo ta'ala to yi na nan to ila kala to lo be ja aha musada ko khalawi ya so jawde ismul azami mata do to sibo ka ko sala ko kala loni to ko o ta ma tente ko bala anto ila ka ko Ahmadu Tijani jalibe mo la dar jina ko mais loni be wol an ka lo ko jango kiyama la ahina na dile yela wallahi ne ka Ahmadu Tijani kiyama hina be dila kama to bid'a kala ale noleka bal flanga fiya kala noka e ka kiyama hina be dila woto ile mo daglate o mira kuta no dagla islamia korole meni ko awa kebe toka o mira do le mi am fe wole ni ko suya no ye be kaji be mandi voyage kanga ke be voyage manga ka ke be fani kanga ko be fani manga ko be o mira le na dina salam fe ani ni mira do le wole ko folo ali 40 be ke ni manu no lo ay ko ke ma fo lo
bal do ba ko ni ka karanga ni man lo gini kilometre be gele kata soro chide na mane dina gwani sallallahu alaihi wasallam ni min be kala nte loni nin to be ka ko abe yahudiya dina ko moriya atme yahudiyo fe yen islam ya be fen kunta dolo wala ko moriya yere amma ko te kiya kenni arabu harfi a ba ta zara al a b c d wisa ka moriya ka dai ala ko lewa shaytan lo ka to ka mo wala fili o to ka ko ni musa ka sai ni isa ka sai akan ka famia ka mo fana la famia ala ile ka dina famia nyama ile na ko ka famia dewa wallahi bi sili fana la sara che musudo na namba ko hambe belen do bala kana ni gale ka ngaya nyafo akoma ko harja ko goliya kale so kale che karo tan bina te barala kale ka na ko dobe war ko baraka kale dalo fe hijabuti ko nde a hakresi hijabuti kite kale dalo tigi fe kay war ko baraka yi ko tiga condition mo ko kale na ni ka eso condition ga wo mai adala war ko baraka ka mala ni ko la de condition yuma ko che ko o barani kam ma ko be mo yora dola kale ko karamo chema ni o kala eso kadi alaiwa ko karamo jago no kale do trole benbe ala nale ma ko be mo parti mi ale do do chado be balo nan parti to ko lu ma mo fa ngoso ko nga ko ni barakela ko seli farda kelime kayo ga jenawi musuma fara nati ko seli farda kelime ga ga jenawi do ale na nele mayini ka est ce que ka seli farda kelime ga jenawi ko kanywa ha no fala ile ne be kama ko ya mais musul be ni ga be kiyama le nyina ko pasale islam akala ta ko ngotro kiyama ibalo ko mo te jina ko kalaba mo bo ko fote foi kala kiyama ale be kiyama le yinnate tay ko kala wajo ko ala ke sel fara kala ke jinawi ko est ce be bewa ko kala wajo ko foi tala bale mala kuma to wala kale ko kala wajo ko meta miri ko do ka ne ko banna ne ka est ce ni mo ga sel fara kala ke jinawi ka to ka kude lombe fara kala ko ke jina kibe ko mo kiyama wa mo do chene mo to foi kala ba yan ni la jabi ne ko mango karama joto ka be na ka bo we sando fe ngabe bum la talo kono ka be loa ila loa sela ngom mo be se gele ken na volati wote be loa sela ni ha ngam mangi ha ke takala mi ko lo ko zakana ne mai ne ka ala ka mi no ya ko faina mi fa ka fina mo o te dina kalaba bida mo o be ka mo la fi o fana ba fo mo yina kai kana to la be no de ni ka soya es que le va lo mo be bidu ko ka mi ni ka soya ke abe ale ben de kala be ke ma yina ala ba sawa na Maaf. La misri kan ka sanya ka bo bidan mo ma. Bidan ma ka misri ko. Madama Allah Taala kan bolo abe kala ka be chiri na sallallahu alaihi wasallam bidan ma ka ke o ko ina fa flan ka ka gwen ka ba ko nyam. Naam in galla ba. jaga be bo ni sanyele bala na fulo jaga be bo ni sanyele bala ka fo ko jaga be bo karo o ye kuma kan da ye kuma kan ni fanga tala angol me mawla so barajmana ni ka isarata kala fonctionnaire ka sarata mo ge barajma ke hina mawla ko anda ka shanke hina te sabato la ni ka sene ka kakao sene ka kafe sene ka via ke mo ge ni ka sara mo ge hina mawla मैं जगह शास्त्री बेटा ना मेरे होते के लिए अल्लाह ताला आलम सल्लल्लाहु अलैहि नबी मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमा कसीरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।